जोहार तोहर सबकर स्वागत आहे यूट्यूब चैनल कुड़माली अखड़ा महा। आज हमरा देखो कुड़माली पति फूल फर और भावर ले चितौ परब और गोम्हा परब। चितौ परब श्रावण मासे आमासे मानल जाए। कबे मानल जाए? श्रावण मासे कर आमासे। रपा मासे कादाय और पानी काज करी के गाते रोग बेयाद हे जाए। ओहे रोग बेयाद ले बाचे होते ई दिन गेढ़ी पिठा खाए कर चलो नाही। किना करत रपा मासे रपा खेते काज करी के सबाई कर आंखे आरे कादा पानी समाय जाए गाते कादा पानी লাগি রহেগলা আর ওটার জন্য কোনো রোগ হেবে কর সম্ভাবনা রহেগলা সেই জন্য এরা এই দিন গেঁড়ি পিঠা খা গেঁড়ি মাছ কিনা কি দেখো कहल जाए कि गेड़ी मासे किछु ऐसन रसायन आहे जेटा आंखे रोग दूर करे और गुड़िया माने चेचक नहीं हेवे कर साठा आहे माने किछु ऐसन गुण आहे गेड़ी मासे जेटा आंखे रोग और चेचक नहीं हेवे कर साठा आहे मानल जाए कि ई दिन चांद सूरज और पाथिम एके डाणिंग रहे कारणे एक दोसर के टानाटानी करत जेटा प्राकृतिक बासात पानी और तारा से असर खसे ओकर असर जीव जंतुक देही गातेও पड़े আর কিনা হেক যে কি চাঁদ সূরজ আর পাথিম পাথিম মানে পৃথিবী একে রানিং রহেগলা এই দিনটায় আমাস দিন সেই জন্য কিছু অসর প্রকৃতি মহান আবেগ আর ও প্রকৃতিকর অসরটা জীব জন্তুকর দেহি গাতেও পড়ে বিশ্বাস অনুযায়ী রাইতে গোড়ে হাতে সরষা তেল নিম কুরুজ বা অন্য কোনো তেল মাখিকে সুতেক নিয়ম आहे কিনা করত রাইতে সরষা তেল নিম কুরুজ অথবা আরো অন্য কোনো তেল মাখিকে ঘুমাত এই নিয়ম গিলা কর পালন করলে গাতে প্রকৃতিক কোনো দুষ্প্রভাব নেই খসে এই নিয়ম গিলা কর পালন করলে কোনো শরীরে কোনো রোগ ব্যাধ নেই है ई राइते अपन अपन अखड़ाए रोपा काढ़ाने गीत हुब बाजना करिके बाज बाजना करिके हुब मानावत किना करत राइते सबाई खाना पीना करिकन আর रोपा गीत करिकन আর परब मानत गोम्हा परब देखो এবার আমরা গোম্হা परब কিনা है कि গোম্হা परब শ্রাবণ মাসে কর পুনই দিন মানাওয়াল যায় তো শ্রাবণ মাসে পুনই মানে পূর্ণিমা দিন যেদিন অন্য জনজাতিকর লোক গিলায় রক্ষাবন্ধন মানাওত সেই দিন শ্রাবণ মাসে পূর্ণিমা দিন হাবর কুর্মী সমাজে গোম্হা পরব মানে কর নিয়ম হেকি ই পরবটা গরু কাড়া গাই বাছুরকে নিরোগ রাখে হতে মানাওয়াল যায় কিনালে মানাওয়াল যায় গরু কাড়া গাই বাছুরকে নিরোগ রাখে হতে শ্রাবণ মাসে পুনই দিন গাই বরদ কাড়া ভৈঁস গুলাকে সিনায় ধই পছিকে ঔষধ হিসাবে রসুন ভেলুয়া নুন আর চুন খাওয়ায় দস্তুর ঔষধ হিসাবে কিনা খাওয়াতিন গাই বরদ গরু কাড়া গিলাকে রসুন ভেলুয়া নুন আর চুন ই দিন গাই বরদ কাড়া ভৈঁস গিলাকর ঘেঁচায় ভেলুয়া লাল মরিচ আর নেবুকে চুইলেক মালায় পিন্ধাবে নিয়ম হেকে ই দিন কিনা করত চুইলেকর মালা বনাওত আর ওটায় লাল মরিচ নেবু মানে কাগজি আর ভেলুয়াকে ঘেঁচায় টাংথিক চুইলেক মালাটায় সিঙ্গে তেল মাখাবে নিয়ম হেকি সিঙ্গে কিনা করত তেল মাখাওতি ই দিন গাই বরদ ভৈঁস কাড়াকে কোনো কাম পাইত নি করাওতি কিনা করত ই দিন গাই বরদ ভৈঁস কাড়াকে কোনো কাম পাইত নি করা একর নিয়ম হেকি রসুন ভেলুয়া নুন আর চুন के औषध हिसाबे देवल जाए मानल जाए जे कि एहे औषधटाए जीवाणु मारे क्षमता है रसुन भेलवा नुन और चून के जे औषध हिसाबे देल जाए सेटाए मानत जे कि जीवाणु मारे कर क्षमता है ই পরবটাই অন্য পরব গিলা লেখে রিঝে রঙে হুব মানাওত মাছ ভাত পিঠা লাঠা খায় নিয়ম হেকে আর সাইন্স বেড়ায় রোপা গীতে গহি চলে সবে পরবে যেসন মাছ ভাত পিঠা লাঠা অন্য পরব গিলায়ও করিকন আর পরব মানে কর নিয়ম হেকে সেই রকম পরব একদিন সাইন্স বেড়ায় রোপা গীতে কর গহি চলে যার কিনা করত সবাই মিলি মেশিকন গান বাজনা করিকন আর পরব মানত এবার দেখো আমরা চিতৌ পরব আর গোম্হা পরবে কর খোঁজ কেসন ধরনে কর তোরা কর এক্সামে আবে চিতৌ পরব কবে মানল যায় পহিলা খোঁজটা আমার কহিগলা কি চিতৌ পরব কবেলে মানল যায় এ শ্রাবণ আমাসলে বি কার্তিক আমাসলে সি আশ্বিন আমাসলে
डी भादर आमासले। हमर सही उत्तरटा हेते चितौ परब श्रावण आमासले मानल जाए। चितौ परब श्रावण आमासले मानल जाए। 2 नंबर खोज कहिला चितौ आमासे किना खाए नियम के। ए गुड़ पिठा, बी मसला पिठा, सी छिलका पिठा और डी गेड़ी पिठा। हमर सही उत्तरटा हेते डी गेड़ी पिठा, जेटा कि हमरा जानियो गेड़ी पिठा किछु एसन रसायन है एसन गुण है जेटा चेचक अथवा आंखे कर रोग नहीं हेबे। 3 नंबर खोज कहिला चितौ परब किनालाय मानत। ए काड़ा गरु के निरोग राखे घते, बी छागेर कुकड़ी के निरोग राखे घते, सी कामले बाँचे घते और डी निजे के निरोग राखे घते। हमर सही उत्तरटा हेते डी निजे के निरोग राखे घते चितौ परब मानल जाए। 4 नंबर खोज कहिला गेड़ी मासे किना गुण आहे। ए आंखे रोग दूर है, बी मलेरिया नहीं है, सी नजर नहीं लगे और डी कोनो नहीं। हमर सही उत्तरटा हेते ए आंखे रोग दूर है। गेड़ी मासे किना है आंखे कर रोग दूर है। 5 नंबर खोज कहिला गम्हा पुनई कबे मानल जाए। ए श्रावण आमासे, बी श्रावण पुनई, सी कार्तिक आमासे और डी कार्तिक पुनई। हमर सही उत्तरटा हेते बी श्रावण पुनई गम्हा पुनई मानल जाए। श्रावण पुनई माने पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा दिन। 6 नंबर खोज कहिला गम्हा परब किनालाय मानल जाए। ए निजे के निरोग राखे घते, बी गरु काड़ा के निरोग राखे घते, सी छागेर कुकड़ी के निरोग राखे घते और डी सभे गिला। हमर सही उत्तरटा हेते गम्हा परब गरु काड़ा के निरोग राखे घते मानल जाए। बी नंबर ऑप्शन गरु काड़ा के निरोग राखे घते मानल जाए। 7 नंबर खोज कहिला गम्हा परब दिन गरु काड़ा गुला के किना खवाती। ए घास, बी दाल भात, सी औषध, डी सभे गिला। हमर सही उत्तर हेते सी औषध। नून चून और भेलवा रसुन कर औषध गम्हा परब दिन काड़ा गरु के खवाती। 8 नंबर खोज कहिला गम्हा परब दिन गरु काड़ा के किना करती। ए पूजा, बी निमछा और सी चुमावती, डी सभे गिला। हमर सही उत्तरटा हेते बी निमछा। गम्हा परब दिन गरु काड़ा के किना करथिन निमछा करथिन। हमर वीडियो के अंत तक देखे के जन्य बहुत बहुत धन्यवाद। तोरा हमर वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबे है और तोहर कोनो सजेशन हेतन तो हमरा के कमेंट करबे है। कोनो विषय वीडियो चाहिए तो हमरा के कमेंट के माध्यम में जनावे। धन्यवाद।